नैजिदक आशारामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजानाय पूर्व तकचया एडिसि भिलेज आमचे सामसिया तांनै रकबाय चप्रमुं चप्रब जागै सागदखौ मानलायमानि बिजेपिनि आदं रक बखक जाखा मालखुं बखक जाखा बाइक गुटी अ पाटिमुंग गोरोंजाकनि मुंरिवै एरें एरें कक सिलजामुं सिलै केस खलायजाकमानि खरक थाम चिथाम आरनि बिसिंग रमजाखा खरक थाम तै तिप्रा मथानि सागाव कक सिलजामुं कासै फाइमानि आ कक सिलजामुं रक बुसक जराति गुबै आबनो चेरि नायना बागै तिनि आगस्टनि बाशारमारि क्राकशाला पूर्व तकचया एडिसि भिलेज आमचेयो चेरि नायना बागै सगैखा मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा पूर्व तकचया एडिसि भिलेज आमचेयो थांगै लुकुरक बाय कक सामानि यागुल पूर्व तकचया एडिसि भिलेज आमचेनि पाटिमुंग तिप्रा मथा बदल गोरोंजागिया हनै स्राय स्राय ख्लाय साका मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा कक्तमा थुमनानि बिस्कांगो फायै मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा साका तिप्रा मथानि साकाव यासि सुरै तिप्रा मथाबा इरलायना बागै पुनजुआ बकरंग रिसुम तगै तंगु रिसुम तगजाखाके साबरि बहग पानो केब सिया पुलिस रक प्रपर इन्वेस्टिगेशन खलायै सय नायचिरमुं नायै अ पाटिमुं तयै चेरै नायजाकनानि ओंथों हनैबो साका मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा तै अ पाटिमुंग गोरोंमंनि मुं रिवै एरें एरें कक सिलजामुं सिलै लुकुरकनो हयरानि ताखायदि हनैबो हुसियारि रिवै कक साका मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा अशालक कक्तमा थुमनानि बिस्कांग मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा बतैबो साका तकचायानि बरक रक सिनेमा हलनि मालिकिया कलेजनि मालिकिया डक्टर इन्जिनियार बो अंगिया पूर्व तकचया एडिसि भिलेज आमचे तंनाय लुकुरक ओंखा सामुं तांगै जानाय कतर कतर लिडार रक बुजिना नांगौ तकचया एडिसि भिलेज आमचे तंनाय लुकुरक कोटि कोटि रांनि मालिक बो अंगिया हानि बागै पुलिस रक एरें एरें कक सिलजामुं सिलै रमै तलांनाय रकनो बरकनो फियोगै मा रफायनाय हनै साका मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा तै गामि आमचे रग तंकसां नारकनानिबो कबखा मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा नांखायके फायनाय साल दरबार नगबो थांनाय हनैबो सावै खोनारखा कक्तमा थुनानि बिस्कांगो फायै मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा तकचायाव जे घटना आंनानि आ घटनाओ तिप्रा मथानो जे सिलसा जागनानि आबनो तिनि एलाकाओ फाय रिपोर्ट नायफायखायते आं तो घटनानि सालनि सिमिनो रिपोर्ट नाय दं এবং রিপোর্টও নুকজাখা তিপ্রা মথা কোনোভাবে ওর জড়িত ইয়ে কিন্তু বারবার তিপ্রা মথা বাই রেলাইজান বাগে পুঞ্জুয়া বকরঙ্গ রিসুম তক মানে নবু হাইতে কিন্তু পুঞ্জুয়া বকরঙ্গ যদি রিসুম তক হাইতো পুঞ্জুয়া তো খাই নাই হাইতে খাই খাই সামনে বহক পানো আবো কোনো সিয়া হাইতে আং পুলিশ নব সাকা যে সঠিক তদন্ত না নাংনাই উইদাউট প্রপার ভেরিফিকেশন প্রপার ইনভেস্টিগেশন বরং হয়রানি তাকে কারণ তকচায়নি বরক তো সিনেমা হল নি মালিক গিয়া তকচায়নি বরক কলেজ নি মালিক গিয়া তকচায়নি বড় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার গিয়া তকচায়নি বড় রোগ কাম কাজ খাই চানাই বড় রোগ ত্রিপুরার বহু বড় বড় লিডারদেরও বুঝতে হবে তকচায়ের মানুষ কিন্তু কোটি কোটি টাকার মালিক না এরা কাজকর্ম করে খায় লেবার শ্রেণী নি বড় বড় কবাং বরং পুলিশ হয়রানি খাইয়েই এইভাবে যদি অচলাবস্থা সৃষ্টি খাইকে কিন্তু তিপ্রা মথা বারবার চাও जों কোনো ধরনের হামলা হুজ্জতি जों আরো করি আমরা চাই শান্তির পরিবেশ ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তির পরিবেশ বহাল থাকুক এবং তকচায়ন বড় নাং সাকা আইনের পথে হাঁটবে আইনও जोंनो বেআইনি ভাবে যে তিনি কেজি যাং মানে আইন মুকুব খাই ফিয়াগি তুম নাই তো যত আইননি কক্ত আঙর বসাই সাইং আছে কোর্টও থাংনাই কোর্টও লড়াইং নাই যা যা ব্যবস্থা এটা দল করছে দল খাই দঙ্গ দলাঙ্গ তঙ্গ দল লোকাল লিডার তঙ্গ দল সমস্ত যিনি এমএলএ এমডিসি ইএম মহারাজ সহ সমস্ত লিডার তকচায়নি ঘটনায় জড়িত বড় রোগ যে বড় বেআইনি ভাবে কেইসব ফাঁসির রেখা আ বড় রোগনি পাশে তিপ্রা মথা এবং চিনি লিডারশিপ রক্তঙ্গ কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নি বুমুং খোনা মুসুঙ্গিয়া কারা তারা তাদের পলিটিক্স করবে কিভাবে করবে কিন্তু 30 জন বরং হয়রানি খাইয়েই ময়দান দখল করা আবো অসম্ভব হয় আমিও পারবো না অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে 30 জন লোককে হয়রানি করে একটা এলাকা দখল করব এটা আমার পক্ষেও সম্ভব না রাজনীতি যদি কেউ বুঝে থাকে রাজনীতি যদি কেউ করবে আগামী 15 বছর রাজনীতির ইতিহাসকেও কিছু বুঝতে হবে এবং ইতিহাস তারাই জানবে যারা দীর্ঘদিন ধরে
পলিটিক্যাল ময়দানে আছে এবং রাজনৈতিক পণ্ডিতরা তারা জানেন এই ঘটনায় টিপ্রা মথা জড়িত না। টিপ্রা মথা ভাইকে জড়িত বা আমি মন্ত্রী, আমি জানি না, আমাদের লোকাল লিডাররা জানেন না, এবং যেটাই করুক পুলিশ আইনের পথে চলুক, কিন্তু ট্রু প্রপার ইনভেস্টিগেশন করে এটা হোক। আমরা खुलुमका हासिनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेखिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासिने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदुक नाइकनि सेब नाहारि मानो बेलेखिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नाइजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेब साब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाइ शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाइ ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाइ नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावि शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फाइदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital: digital X-ray, ECG, and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल अगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुबुनी हॉस्पिटल लॉबिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहाम काइसा माननानि बागै तीन हॉस्पिटल फाइ विजिट खालायमानो हामबाय।